हाय फ्रेंड्स, आपण समस्त को प्रतियोगिता और सफलता यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम डिस्कस करवा CRE2 जो 2023 मसीह होता CRE2 से एग्जाम उपर डिस्कस करिया। कहीं ना ये एग्जाम जो आमर कौन है ना डिभी सरी है डिभी सरी जाइए 26 जून रु डिभी सरी जाइए। तो आम डिस्कस करवा काउंसलिंग जो नेक्स्ट प्रोसेसटा अच्छी काउंसलिंग केबे हम आ फाइनल जॉइनिंग पॉसिबिलिटी कौन रोचे तारी पर डिस्कस करवा। ठीक अच्छे, तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। आ प्रथमे जाना काउंसलिंग केबे हबार संभावनाटा रोचे आ फाइनल आमर रिजल्ट केबे आसबार संभावना रोचे। देखिबा काउंसलिंग आमर जो काउंसलिंगटा केबे हबार संभावनाटा रोचे है। काउंसलिंग जो हम सेठी जावा पूर्व आम डिस्कस करवा आमर जोटा सीसी माने कौन कोर्ट केस है मुख्य। तो तार पर डिपेंड करिया जो डिस्कस करवा काउंसलिंगटा केबे हबार संभावना रोचे है। दीटा को डिस्कस करवा। प्रथम मुझे कहबी काउंसलिंगटा समस्त जानते केतेटा सीट थाए केतेटा पिला अछंती कहार कोठी पड़िबो सेटा है काउंसलिंग है। सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे ना जो आमर फॉरेस्ट गार्ड जमी अच्छी सब अलग अलग कौन यूनिट अच्छी से हिसाब से पिला सिलेक्शन ने माने निजे चूज करेंगे है। फाइनल रिजल्ट रे अलटमेंट विषय से जापर। तो काउंसलिंगटा कौन माने पोस्ट जो प्रिफरेन्स पिला माने देबे कहार कोठी किए सिलेक्शन नौ है। तो ये काउंसलिंगटा बर्तमान प्रॉब्लम भितर कहीं प्रॉब्लम भितर अच्छी ना प्रॉब्लम को भिड़ुची कोर्ट केस प्रॉब्लम भितर भिड़ुची कहीं बर्तमान कहूँ आमर जो तुम मैंने देखी जो आमर कौन है डिभी जो पिला डाकिला से डिभी जो पिला डाकिला जी पोस्ट पर डाकी मनकर मुझे मनकर से डाकी आमर देख केतेटा पोस्ट होल्ड होती किसी क्या पाखे क्लारिटी भी नहीं है। जी पोस्ट पर सी डाकी एति पोस्ट हिसाब से डाकी अवश्य से अधिक पिला डाकी ओट पोल से अधिक पिला डाकी एक्सट्रा पिला है से सन्देह ना एक्सट्रा पिला डकाई कि जी पोस्ट हिसाब से डाकी एवं कौन तापर भी पिटिशनर किसी जॉइन होती तो पोस्ट भी कमी भितर होल्ड होती तेणुक से जो पोस्टा को रखिकी जो डाकुची से पिला से हिसाब से पिला नौ कौन हो ना पिटिशनर मुझे कही पूर्व वीडियो रे सबू बर्तमान सुधा पिटिशनर जॉइन होना आहरी पिटिशनर बाकी अच्छा से थाक थक है। ताद्वारा कौन हो गवर्नमेंट को सुविधा हो कौन कर तार एक्सट्रा टाइम नौ है एक्सट्रा टाइम नौ आ जहाँद्वारा कौन हो डिले हवा द्वारा आम विरक्त हो जो मान प्रोसेस आगू आगू जाऊँगी माने कौन 2 मासरे 3 मासरे 6 मासरे एमती गोटे गोटे स्टेप आगू जाऊँगी जोटा कि विरक्त लगुच है। तो काउंसलिंग कहली काउंसलिंगटा प्रॉब्लम भितर कहीं ना जो पोस्ट किसी पोस्ट उपर बर्तमान किसी कौन जो स्थिरता ना है। पोस्ट केतेटा पोस्ट जो तार से फिलअप कर गवर्नमेंट बर्तमान सियोर नो है कहीं पिटिशनर 337 निहती भाव आसवे 337 पिला से होल्ड कर आज ना काली ना वर्षे पर पचे 337 पिला जॉइन हो पिटिशनर है। तो पिटिशनर 337 आसवे ही आसवे। तो गवर्नमेंट बर्तमान केतेटा पोस्ट रखिकी ताकू पिला फिलअप कर पिटिशनर आसुंच कोर्ट आज 2टा पोस्ट होल्ड कला काली 5टा पोस्ट होल्ड कला काली 3टा पोस्ट होल्ड कला एमती पोस्ट होल्ड होगा जाऊँ माने होल्ड संख्या बढ़ी बढ़िका जाऊँगी पिटिशनर बढ़ुंट ओबियस कथा पोस्ट भी होल्ड संख्या भी बढ़ी बढ़िका जीव है। तो गवर्नमेंट बर्तमान किसी माने कौन क्लीयर नुह केतेटा पोस्ट आम फिलअप करूँ से कौन जो आम काउंसलिंगटा अच्छी काउंसलिंगटा जो आमर अच्छी है सहीटा आमर लेट हम काउंसलिंगटा लेट हम बर्तमान लेट हम केते लेट हम सेटा डिपेंड कर कोर्ट केसटा केते जल्दी सॉल्व हम है। तो कोर्ट केसटा जिते जल्दी सॉल्व हम काउंसलिंगटा सेते जल्दी हम। तो कोर्ट केस जदि घुषुड़ काउंसलिंग एवं हबार संभावनाटा
ବହୁତ କମ୍। କାଉନସିଲିଂଟା ଏବେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। କାହିଁକିନା ପୋଷ୍ଟ କେତେଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, କାଉନସିଲିଂଟା କେତେ ହିସାବରେ ଡାକିବ, କେମିତି କ'ଣ କାଲକୁଲେସନ୍, ସେଇଟା ସବୁ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ। ତେଣୁ କାଉନସିଲିଂଟା ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଭି କରିଦେଇଛି, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ରହିଲା, ସେ ଅଳ୍ପଟା ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏଇ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଉପରେ। କାହିଁକିନା ଫାଇନାଲ୍ ଆଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା, କିଛି ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଥିଲେ ସେଇଟା ତ ଝୁଲିକି ରହିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ କୋର୍ଟ କେସ୍ଟା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇପାରୁନି, ଘୁଷୁଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କାଉନସିଲିଂ ବେଳକୁ। ତ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନରେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖ କନକ୍ଲୁଜନଟା କ'ଣ, କନକ୍ଲୁଜନଟା କ'ଣ, କନକ୍ଲୁଜନଟା ହେଲା ଏଇଆ, ଆମର ଯେଉଁ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବେ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 23 ତାରିଖକୁ କୁହାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଷ୍ଟିଂ ହେଇନି, ତେଣୁକରି 23 ଆସିକି 27 28 ହେଇଗଲାଣି। ତ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ, ସେ କେସ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଡିଭି ସରିଗଲାଣି, ପିଲା କାଉନସିଲିଂ ଡେଟ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ କୋର୍ଟ କେସ୍, ତା ଭିତରେ ସେ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଯେଉଁ ପିଟିସନର ହୋଲ୍ଡ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ଥରେ ଅଧେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିସାରିଲେଣି ହେଲା, ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କ'ଣ ଜିନିଷଟା କିଛି କ୍ଲାରିଟି ଆସୁନି ହେଲା, କ୍ଲାରିଟି ଆସୁନି, କିଏ ମାନେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନି ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସେ ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବି ବୋଲି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ କାହିଁକି କିଛି ସେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉନି ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ବାକି ମୁଁ କହିଲି କୋର୍ଟ କେସ୍ କେବେ ସଲ୍ଭ ହେବ ସେଇଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା କାଉନସିଲିଂଟା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିଲି, କୋର୍ଟ କେସ୍ ଉପରେ ପୁରାପୁରି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତଥାପି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବ ଆଉ କୋର୍ଟ କେସ୍ ସେ ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରେ, ଯଦି କୋର୍ଟ କେସ୍ ସଲ୍ଭ କ'ଣ ହେବ, ସଲ୍ଭ ଏଇ କେସ୍ରେ ହେବ ଯେମିତିକି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆଲାଉ କଲା, ମାନେ କୋର୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଦେବ ଆଲାଉ କରିବା ପାଇଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମ୍ମତି ଦେବ ତା ଦେହରେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପିଇଟି ସେମାନେ କରିବେ, এইটা ହେଲେ ସଲ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଯଦି କ'ଣ କରିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବ, ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ତ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ଚାନ୍ସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିକା ଯାଉଛି, ପିଇଟି ଚାନ୍ସଟା ବଢ଼ିକା ଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ ତ। ତାହେଲେ ସେ ପଛକୁ ପୁଣି ଯିବେ, ପଛକୁ ଗଲେ ପିଇଟି ହେବ, ତାପରେ ଡିଭି ହେବ, ତାପରେ କାଉନସିଲିଂ ହେବ। ତାହେଲେ ସେମିତି ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆହୁରି ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ ମାନେ ଆମର ଆହୁରି ଲେଟ୍ ହେବ। ଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ନ ସରିଛି ଆମର ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ହେବନି କିଛି। ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟାନ୍ ଯଦି କରିବ ତାଙ୍କୁ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 337 ପିଲାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦରକାର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସେମିତି ସଲିଡ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ, ବୁଝିଗଲା, ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ତ ମୁଁ କହିଲି ପୂର୍ବରୁ ଯେ କ'ଣ ହେବ। କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଏଇଆ, କୋର୍ଟ କେସ୍ ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଟିକେ ଡିଭି କରିଦେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କାଉନସିଲିଂ କରିପାରିବନି, ଡିଭିଟା ହେଇଗଲା, କାଉନସିଲିଂଟା କାରଣ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ନା, ତେଣୁକରି କାଉନସିଲିଂଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କୋର୍ଟ କେସ୍ ସଲ୍ଭ ହେବ, ସେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେବେ କି ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ଆଲାଉ ହେବେ, ତାପରେ ଆମର କାଉନସିଲିଂଟା ତ ଆମର ତ ହେବନି, ମାନେ ହେବନି କ'ଣ ମାନେ ଏକାଠିଆ ହେବନି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କରି ସହିତ ହିଁ ହେବ ହେଲା। ଯଦି ସେମାନେ ଆଲାଉ କରିଦିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପିଇଟି ଦେବେ, ପିଇଟି ପରେ ଡିଭି ହେବ, ଡିଭି ତାଙ୍କର ସରିଲା ପରେ ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ କାଉନସିଲିଂ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଡିବାର ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ କାଉନସିଲିଂଟା ଆମର କରିବ ତା ପରେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ସାରାଂଶ। କାଉନସିଲିଂ କେବେ ହେବ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି ହେଲା। କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କାହିଁକି, ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କାଉନସିଲିଂଟା। ତ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି କ୍ଲିଅର୍ ନୁହଁ ଯେ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବ ବୋଲି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ରହୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବାକି ଦେଖାଯାଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ କ'ଣ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲିଷ୍ଟିଂ ବି ହେଇନି ହେଲା, କେସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ହେଇନି, କେବେ ଶୁଣାଣି ହେବ କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆର ଲିଷ୍ଟିଂ ହେଲା ବେଳକୁ ଜୁଲାଇ ହେଇଯିବ, ସିଓର ଜୁଲାଇ ହେଇଯିବ। ଫିଜିକାଲ୍ ସରିଲାଣି ମାର୍ଚ୍ଚରୁ, ଜୁଲାଇ ହେଇଯିବ।
ମାନେ ଡିଭି ଅବଶ୍ୟ ହଁ ଡିଭି ଏବେ ହେଉଥିଲା ନା 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଭି ହେଇଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ କାଉନସିଲିଂ କ'ଣ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଆଶାଟା ବହୁତ କମ୍ ଲାଗୁଛି। କୋର୍ଟ କେସ୍ ଅଛି ମାନେ କାଉନସିଲିଂ କଦାପି ହେବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ବାକି କାହାର କ'ଣ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ ହେଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।